नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम कहले भगवान कृष्ण 4 दिन को कंठ देकी जाइछंती 4 दिन पर मु आसीबी आसिले नि आज्ञा सी हेले असत्य नारायण ठीक बुझ भगवान कृष्ण कौन 4 दिन कई कंठ देले कई 10 दिन देलेनी कई मासे देलेनी वर्षे देलेनी से 4 टिकिए जानी ना आहे सनातन काहो से गे मोये ब्रह्म ज्ञान आहे सनातन चारे गेलो जाने बहुत आसनी कटिंग हाँ तेरे 4 टिके जानी ना सनातन भाई ना 4 दिन क्या कंठ देले 7 बार टे पाला बुझ ते भाव ना मु अड़ुआर पकड़ जिते प्रश्न पचार सब उत्तर मु जो दिन गोटे प्रश्न पचारि देवी हेनी कि हम 10 वर्ष परीक्षा गया प्रत्येक वर्ष निहाती 50-60 पाला जोड़ी प्रश्न पचार तेरे शुण 4 कौन 7 बार भितर जानिबा सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि 7 बार ना नहीं क्या 7 बार भितर 4 टी सी कहले पंडित शुण शुण के अर्थ हूँ मु छेना खाइबी एमती पालाकर छेना देवे आलो कहेगा आ किसी ना खाले छेना खाइबी रात क्षीर रुटी खाई सेठी सेमती कहले कहले मो मत भेंडी भजा दरकार पालाड़ू किसी ना भेंडी भजा खाइबी कह सोम मंगल बुध गुरु 12टा शेष 12टा 4 दिन कौन पहला ये मुंडे तमर नहीं हाँ यही मंच को पूरा जे हेल्पर आज्ञा ड्राइवर गाड़ी जो अटक सी सजाड़ी दब जे 3 मासिया ड्राइवर हो पैसा देके शिखी गाड़ी कौटी असज हेले सी मिस्त्री डाक ना यही मंच मु कौची हारारी हो 30-35 वर्ष 30 वर्ष खंड हम कि ना विनायक मिश्र भास्कर चंद्र बेहेरा कम लोक आज यात्रा भाई आउ से दर्शक ना अंचल कहीं कम दर्शक पूरा बोझई है पुओ सांघातिक दर्शक ए मंच को आम आसीचु 30 वर्ष तल आम जानी कहीं आम अनेक गायक मान संस्पर्श आसीचु तुम जहाँ प्रश्न पचार उत्तर हम ना ये गुरुवार पड़ा गुरुवर्ग इष्ट टी दे देकी गले गुरुवर्ग इष्ट कौन ये सीमित संख्या न 4 दिन गुरु अर्थ गुरुंकर मु दौछि कौन कथा केबे आसीता कही हबनी सी कही ना 4 दिन को जाऊँ 4 दिन पर आसबि 4 दिन कले 7 दिन भितर सोम मंगल गुरु ए बुध गुरु हूँ गुरुवर्ग इष्ट या कही पारिबिनी आज आसबि मासक पर आसबि कि वर्षक पर आसबि ता कही पारिबि नाही
ତେବେ ଶୁଣ ମୋ କହିବାର କଥା ସେଇ ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ କିଏ? ଇଏ ରାମ ନାରାୟଣ ନୁହ, କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ନୁହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ନୁହ। ନାରାୟଣ କିଏ? ଶୋକଶିକ ଶୋକଶିକ ପ୍ରକୃତ ନାରାୟଣ କିଏ? ନାରାୟଣ ଅୟନ ଯସ୍ୟ ସହ ନାରାୟଣ। ତମକୁ ତ ଅର୍ଥ ଆସୁନି କାହିଁ ପାଲା କରୁଛ? ଖାଲି ସ୍ୱରୂପଟେ ପାଇଛ ବାବା ବାବା। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅୟନ କହିଲେ ମାର୍ଗ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଲାଗିଆ କିଛି ଅଛି? ମଣିଷ ଜୀବନ ତ ସତ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଆଧାର। ମଣିଷ ସଦାବେଳେ ସତ ପଥରେ ଯିବ, ସତ କର୍ମ କରିବ, ସତ ଚିନ୍ତା କରିବ, ହେଲେ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯାଉ ମୁଁ ଆଉ ନର ନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ 56 କୋଟି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରି ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବଟି ନର ରୂପୀ ନାରାୟଣ ସୃଷ୍ଟି କଲି ଠିକ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୁପଥଗାମୀ ହେବା ନାରାୟଣ ହବା ନାଇଁ, ସତ କର୍ମ କଲେ ନାରାୟଣ ହବା। ତାହେଲେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସେ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ହଉଛି ସିଏ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ମଗ୍ନ ଥିଲା, କେହି ନଥିଲେ, ସିଏ ଅଛି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। ଆଜ୍ଞା, କେହି ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ଜଳାର୍ଣ୍ଣବ ଥିଲା ସଂସାର, ବଟ ପୁଟରେ ଭଗବାନ ଭାସୁଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ହେଲା ପୁନର୍ବାର। ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ତିଆରି କଲେ ଯିଏ, ସିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ। আর রামকৃষ্ণ কৌশ অচ্যুত পরা লেখিলে 20 কোটি কোটি রামকৃষ্ণ মহঙ্গ পট শিষ্য রাম কোটি কোটি রামকৃষ্ণ মঙ্গরু জাত। কৃষ্ণ আসিছন্তি যাইছন্তি, রাম আসিছন্তি যাইছন্তি, যে সদাবেলে অছি সিয়ে সত্য। কেতে সত্য গলানি, কেতে ত্রেতা গলানি, কেতে দ্বাপর গলানি, কেতে করি এমতি জীব, কিন্তু যে অছি সিয়ে সত্য না। কাহি লোক গোটে ভ্রম করুছ? আরে রামায়ণ মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণরে কেতে বিষয় অছি, তাকু ঘোষিলে আম পাখে বয়স না। আর ঠকি কাহি যা? সে ব্রহ্ম কিয়ে? সে হচ্ছেন সত্য নারায়ণ। তখন চিনিছ সে গায়কଙ୍କ বাপা এটি যেতে পালা হব যোଉଠି কি নাই কা সে থিবে রসুরঞ্জন ভাইଙ୍କ বাপা। সে যা কোলে জনের মা দেবী ভরতে য সংঘর দি গোটিয়ে শোকরে থাকে বাধা নাই। অকুর যাইছি কৃষ্ণ ভগবান কু আনিবা পাই। কেটে সুন্দর কথা আজ্ঞা। সেটি কুহাউছি যে আঙ্ক রূপ কেমতি? সে তো যমুনারে জলরে স্নান কলা বেলে, আখি খোলা বেলে ভগবানଙ୍କ রূপ দেখিছেন। সেঠু স্তুতি পাঠ করিছন্তি। আউ সে আসিকি দেখিলে কোন না কোটিয়ে শারদ জিণি চন্দ্রমুখ শ্রীঅঙ্গ অভিনব। কোন পালা করিবা এথিরে গলা ঘণ্টাটি সময় চালিলা। ভগবান রূপ কেমিতি? সে কোন কর্ম কলে? চারিদাড়ি কথা তাকে কহিদেলে যাব, লম্বেইলে তাকে নেই কি কাই সময় নষ্ট করছ? বাবা মানে কেতে পথ পরিশ্রম করে আসুছন্তি কর্ম জঞ্জালকু ছাড়ি, কম সময় ভিতরে অধিক কথা। जो निर्माती विभरती जो संहरती, जे सृष्टि की सर्जना करिछि, निर्माण करिछि, सेई पालन करुछि, सेई संहार करुछि।
ए सृष्टि स्थिति प्रलयर एकमात्र स्रष्टा हूँ से कौन सृष्टि करी बन्ही व्योम वसुंधरा उपवन पंचभूतर सृष्टिकर्ता से चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र वृक्षलता 56 कोटी जीवर सृष्टिकर्ता होउछन्ति से तेबे सुर से निर्गुण ब्रह्म होउछन्ति आमर होउछन्ति सत्य नारायण जार क्षय नाही सदा बेले अछन्ति जीव को सृष्टि करिछन्ति सत मार्ग रे सत कर्म रे सत चिंतन रे जदि ए जीव जगत गला मो सृष्टि करिवार सार्थकता रहिला सुर आज्ञा राति पाइले राम रावण युद्ध आज्ञा मंदोदरी कहूची स्वामी समस्ते बोले भाई पुओ नाती समस्ते तुम सीता को समर्पण कर रावण से कहूची नाई मु वैकुंठपुर मो लंकापुर करी मो माँ बापा आसिले मो मनस्कामना पूर्ण ता नुह मंद धरिकी बुझे से रावण कहला प्राण प्रिय राति पाइले राम बाण रे मु मरिबी निश्चित मु जानी एक कथा कहीं जानती जीवन रे स्वामी सबुठारु प्रिय स्त्री पुओ नुह झील नुह बापा माँ नुह कहीं नुह आज्ञा संसार भितर स्वामी सबुठारु विश्वासी हूँ स्त्री तमें मोर प्राण प्रिया विश्वासी बोली अंतरंग बंधु बोली मु तुम पाखे आज कहूँ तमें बुझी पारबनी सीए किए आ मु किए आज तुम आगे कहूँ मरीजी सत्य राति पाइले मुक्ति मिल जीव किंतु गोटा कथा जानी था यही मरवा पाई काली राति पाले ये घटना समूह घटाऊँ कारण मु जानी राम बाण रे मु मरबी मु किए सीए किए रावण कहूँ मंदोदरी शुण भंज साहित्य धाड़ीटी अच्छी बन प्रास अरे पालापाला जब भंज साहित्य न पढ़े आ कौन पाला कर राम रावण कथा पढ़ भंज साहित्य यदि चारि धाड़ी ना आज्ञा सीए कि रामायण मत कहते भंज को छाड़े रामायण देख हम केबे नुह भंज साहित्य निहाती दरकार रावण कहूँ कहले वैकुंठ न मानु आमे वैकुंठ बाड़े वैकुंठ पाई दो वैकुंठ पाई दो वैकुंठ राष्ट्र विजय जय बेनि भ्रात जय बेनि भ्रात हे मंदोदरी वैकुंठ न मानु आमे वैकुंठे पाली दो सीए किए मते से जानी मु किए सीए जानी एक कथा विषय के बुझी पारिबेनी आमे सत्य जुगरे वैकुंठपुर रे थिलु भगवान विष्णुंकर दुई भाई दुईटी द्वार ना थिला जय आउ विजय मो ना थिला जय मो भाई ना थिला कुंभकर्ण ना विजय किंतु से दिन घटना मने पड़ जाऊँ भंज कुले विष्णु मन रमा रमा एकांतर अरे बेदबादी सन गादी दर्शने विष्णु मन रमा रमा एकांतरे स्थिति से दिन घटना बंद कर जय विजय के भगवान अच्छा चारि
ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି। ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦରେ ଦୁଇଥର ଅଭିଷେକ ପାଇଛନ୍ତି ଜୟ ବିଜୟ ଆଜ୍ଞା। ଦିନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ପୁର ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଥିଲାବେଳେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ ସୁର ମାନସ ପୁତ୍ର ସନକ ସୁତ ସତାନନ୍ଦ ସନତ କୁମାର ଏ ଚାରି ଭଗବାନଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୁର ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା କିଛି ହବ। ଏ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ଛାଡ଼ିଲେନି ଏ ଜୟ ବିଜୟ। ରାବଣ କହୁଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁନି। ଚାରି ଋଷି ଆମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଲେ ମା ବାପା ଯଦି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଅ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଅ ମାନେ ଯିବେ ନା ନାଇଁ? ତୁ ମନା କରୁଛୁ ଚଣ୍ଡାଳ। ତମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ତମେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଆଉ ଦିନେ ସେମିତି ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାଲିଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଚାରି ମାନସ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମନ୍ତ୍ରଣା ଏ କକ୍ଷକୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କି ଛାଡ଼ିଲେ ସୁର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ତୁମେ ଅସୁର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ। ଅସୁର ଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତମେ କରିଛ। ଏଇଥିପାଇଁ ହେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଶରଣ ପଶିଲୁ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଥିରେ ତ ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ନା ଶୁଣ, ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧବଶ ଇଏ କଥା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମୁଁ ନେବି ରାମ ଅବତାର। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ସୀତା। ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ନବ ତମ ମନ୍ଦିର ରଖିବ। ଏଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତମେ ମୋ ବାଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଦିନ ତମେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜନ୍ମ ନେଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ ହେଲୁ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବୁ ତପସ୍ୟା କଲୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ମାଗିଲୁ ଅମର ବର। ବ୍ରହ୍ମା ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମ ନଳ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମୋର। ଅମର ବର ନୁହଁ ଏ ରାବଣ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବର ଦେବି ଅମର ବର ଭଳିଆ। ନା କଣ? ଭଞ୍ଜ ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ। ଆଉ ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଛାନ୍ଦ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ପାଲାକାନ ଗଦେଇ ଦେବି, ବୋହିକି ନେଇପାରିବନି। ହଁ, ଭଞ୍ଜ ସହିତ ନାହିଁ ମାନେ ପାଲାବାଲା ନୁହଁ। ଆସୁ କଣ କହିଲୁ? କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ 56 ଗଣ୍ଡା ବରଣୀ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା। ବରଣୀ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା। ବରଣୀ ହେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡା। ସୀତା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ କାରଣ ଜାଣରେ। ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜ ଭଳି କବି ବାପା ମିଳିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଏହାର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।